अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे S20 अल्ट्रा का कंप्लीट पैनल किस तरह तब्दील करते हैं।
आपको मेरी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे।